जय जगन्नाथ पिलामाने पुणी थरे तुम मानकु आम चैनल स्वागत। चलो आज आम षष्ठ श्रेणी आम साहित्य बहिर सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा पाठर अभ्यास प्रश्नोत्तर गुड़ी देखा। यार प्रथम प्रश्न क नंबर प्रश्न है कौन कले आम सड़क दुर्घटना को एड़ाई दे पारिबा। यार उत्तर है आम्भे माने रास्तार नियम मानी गाड़ी चलाइले सड़क दुर्घटना को एड़ाई दे पारिबा। प्रश्न नंबर ख इंजिन चालित गाड़ी चलाइबा पई चालकर सर्वनिम्न बयस सीमा केते। यार उत्तर है इंजिन चालित गाड़ी चलाइबा पई चालकर सर्वनिम्न बयस सीमा होची 18 वर्ष। नागरिकर कर्तव्य मध्यरु क्यों नियम जानी बा ता पई गुरुत्वपूर्ण अटे। उत्तर है नागरिकर कर्तव्य मध्यरु रास्तार नियम समस्त नियम मानी गाड़ी चलाइबा अत्यंत गुरुत्वपूर्ण अटे। पादरे चली गला बेले रास्तार क्यों पाखे चलो। यार उत्तर है पादरे चली गला बेले रास्तार निजर डाहाण पाखे चलवा आवश्यक। प्रश्न नंबर 1 द्रुतगामी गाड़ी चालक को मोबाइल व्यवहार कहीं मना। उत्तर है द्रुतगामी गाड़ी चलाइबा बेले मोबाइल व्यवहार कले अन्यमनस्क होबाकू पड़े और भारसाम्य हराई दुर्घटनार सम्मुखीन होबाकू पड़े। तेणु द्रुतगामी गाड़ी चालक को मोबाइल व्यवहार करने मना होता है। 2 बा 3टी वाक्य रे उत्तर लेख। प्रश्न नंबर क रास्ता दुर्घटना द्वारा की क्षति हुए। उत्तर है रास्तार गाड़ी चलाइबा बेले अन्यमनस्क बा असावधानता जोगु दुर्घटना घटी थाए। केतेक क्षेत्र में जीवन चली जाए और अन्य केतेक क्षेत्र में गोड़ हाथ भांगी मनुष्य पंगु पलटि जाए। बहुत धन मध्य व्यय होते। प्रश्न नंबर ख पाद चला रास्तार क्यों पटे कहीं जीवा। उत्तर है पाद चला रास्तार बा चली चली गला बेले गाँ कि सहर में निजर डाहाण पटे जीवा उचित। यह द्वारा सामना पटु आसुथिबा गाड़ी मोटर को दूररू देखी हेब और द्रुतगामी गाड़ी को बाट छाड़ी निरापद आगक जाइब। एप्रति असावधान हेले दुर्घटनार सामना होबाकू पड़िब। प्रश्न नंबर ग छक मानकरे पार होबाकू कौन करबाकू हेब। उत्तर है छक जगह मानकरे रास्ता बदलाइबा बा पार होबाकू थिले सेठाई थिबा धला दाग भली चिन्हित स्थान को व्यवहार करने दरकार। एपरी सावधानता अवलंबन कले दुर्घटना को एड़े पारिबा। प्रश्न नंबर घ साइकिल चलाइबा बेले कि प्रकार सावधानता अवलंबन करने उचित। उत्तर है रास्तार साइकिल चलाइबा बेले रास्ता और यार पार्श्व थिबा चिन्ह प्रति ध्यान दे आगक जावाक उचित। रास्ता उपरे उद्दिष्ट स्थान में दिया संकेत प्रति सतर्क रहिबाकू हेब। नाली आलुओ जलुथिले अटकिबा और सबुज आलुओ जलिबा बेले आगकू जीवा दरकार। प्रश्न नंबर 2 चकिया जानर पछरे बसिले कि प्रकार सतर्क होबाकू पड़िबो। उत्तर है जनक मोटरसाइकिल पछरे बसी गला बेले मध्य सतर्क हो जावाकू पड़ता। पछरे बसी गप करिबा चालक को अन्यमनस्क करिबा हाथ गोड़ हलाई भारसाम्य नष्ट करने अनुचित कारण एपरी कले दुर्घटना बा विपदर सम्मुखीन होबाकू पड़ता है। प्रश्न नंबर 3 पूर्वापर संपर्क सह सरल भाषा रे बुझाई लेख। प्रश्न नंबर क यह द्वारा निजर और देशर धन जीवन सुरक्षित हो पारिबो। उल्लिखित पंक्तिटी आम पठित साहित्य बहिर सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा प्रबंधर उद्धृत। एठाई लेखक जीवन और धनर सुरक्षा विषय सतर्क रहिबाकू परामर्श देइछन्ति। एबे गाँ ठारू सहर जाई सबुआड़े गाड़ी मोटर व्यवहार बहु परिमाण बढ़ी जाइछि। गाड़ी चालक मानक अन्यमनस्कता और असावधानता हेतु प्रतिदिन दुर्घटना घटी बहु धन जीवन नष्ट होछि। फलस्वरूप निजर परिवार तथा देशर अकलन क्षति घटुछि। तेणु रास्तार चली चली गला बेले किंबा गाड़ी मोटर जीवा बेले आमको सतर्कता अवलंबन करबाकू हेब। गाड़ी चलाइबा समय रे रास्ता और यार पार्श्व थिबा विभिन्न संकेत प्रति सतर्क रहिबा आवश्यक।
ବିଶେଷତଃ ଛକ ଜାଗାମାନଙ୍କର ଟ୍ରାଫିକ୍ ସଂକେତ ମାନି ଗାଡ଼ି ଚଲାଇବା ଉଚିତ। ଆମେ ରାସ୍ତାରେ ଯିବା ଆସିବା କଲାବେଳେ ଯଦି ସତର୍କ ରହିବା ଓ ରାସ୍ତା ନିୟମ ମାନିବା ତେବେ ଦୁର୍ଘଟଣାକୁ ଏଡ଼ାଇ ପାରିବା। ଏହାଦ୍ୱାରା ନିଜର ତଥା ଦେଶର ଧନ ଜୀବନ ସୁରକ୍ଷିତ ହୋଇପାରିବ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର ଖ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ସଚେତନ ଓ ସତର୍କ ହେଲେ ଆମର ଓ ଆମ ଦେଶର ମଙ୍ଗଳ ସାଧିତ ହେବ। ଉଲ୍ଲିଖିତ ପଂକ୍ତିଟି ଆମ ପଠିତ ସାହିତ୍ୟ ବହିର ସଡ଼କ ସୁରକ୍ଷା ଜୀବନ ରକ୍ଷା ପ୍ରବନ୍ଧରୁ ଆନିତ। ଏଠାରେ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ଦେଶର ମଙ୍ଗଳ ସାଧନ ନିମନ୍ତେ ସଚେତନ ଓ ସତର୍କତା ବିଷୟରେ ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରିଛନ୍ତି। ଆମ୍ଭେମାନେ ରାସ୍ତାରେ ଯିବା ଆସିବା କରିବା ସମୟରେ ସଚେତନତା ଓ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ଉଚିତ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆମ୍ଭେମାନେ ଦୁର୍ଘଟଣା ବା ବିପଦକୁ ଏଡ଼ାଇ ପାରିବା। ଏଥିପାଇଁ ଆମ ଦେଶରେ ସୁନ୍ଦର ନିୟମମାନ ପ୍ରଣୟନ କରାଯାଇଛି। ରାସ୍ତା ଉପରେ ଓ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଅନେକ ସଂକେତର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଆମ୍ଭେମାନେ ନିରାପଦ ରହିବା ଦେଶର ଆପଦ ଦୂରେଇ ଯିବ ସେସବୁର ଧ୍ୟାନ ରଖିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାଗରିକର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଦେଶର ମଙ୍ଗଳ ସାଧନ ନିମିତ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାଗରିକ ସତର୍କ ଓ ସଚେତନ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଆମ୍ଭେମାନେ ସୁସ୍ଥ ଜୀବନଯାପନ କଲେ ଦେଶକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖିପାରିବା ଓ ଦେଶର ମଙ୍ଗଳ ସାଧିତ ହେବ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 4। ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇ ବାକ୍ୟ ଗଠନ କର। ସଚେତନ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାଗରିକ ନିଜ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ସଚେତନ ରହିବା ଉଚିତ। ଦୁର୍ଘଟଣା। ରାସ୍ତାରେ ଗଲାବେଳେ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କଲେ ଓ ରାସ୍ତାର ନିୟମ ମାନିଲେ ଦୁର୍ଘଟଣାକୁ ଏଡ଼ାଇ ଯାଇପାରିବା। ଦ୍ରୁତଗାମୀ ଗାଡ଼ି ଚାଳକ ଟିକିଏ ଅସତର୍କ ହେଲେ ଦୁର୍ଘଟଣାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥାଏ। ଅନ୍ୟମନସ୍କ। ଶ୍ରେଣୀରେ ଅନ୍ୟମନସ୍କ ରହୁଥିବା ଛାତ୍ର ପାଠ ବୁଝିପାରେ ନାହିଁ। ଗପସପ। ରାସ୍ତାରେ ଗାଡ଼ି ଚଳାଇ ଗଲାବେଳେ ପଛରେ ବସିଥିବା ଲୋକ ସହିତ ଗପସପ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିପାରେ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 5। ତଳ ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକର ବିପରୀତ ଅର୍ଥ ବୁଝାଉଥିବା ଶବ୍ଦ ଲେଖ। ସାମାନ୍ୟ ଅସାମାନ୍ୟ। ହାନି ଲାଭ। ନିୟମ ବେନିୟମ। ବିପଦ ସମ୍ପଦ। କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅକର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 6। ପାଠରୁ ବାଛି ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ପୂରଣ କର। ଆଜିର ପିଲା ଆସନ୍ତାକାଲିର ନାଗରିକ। ବଡ଼ ବଡ଼ ସହରରେ ପାଦରେ ଚାଲିବାକୁ ଡ୍ୟାସ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥାଏ। ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପାଦଚଲା ରାସ୍ତାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥାଏ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର ଗ। ସାଇକେଲରେ ସିଟ୍ ଉପରେ ବସିଲେ ଡ୍ୟାସ୍ ରାସ୍ତାକୁ ଛୁଇଁ ପାରୁଥିବ। ସାଇକେଲରେ ସିଟ୍ ଉପରେ ବସିଲେ ଦୁଇ ଗୋଡ଼ ଆଙ୍ଗୁଳି ରାସ୍ତାକୁ ଛୁଇଁ ପାରୁଥିବ। ଡ୍ୟାସ୍ ଆଲୁଅ ଜଳିଲେ ଆଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ ସୂଚନା ମିଳେ। ସବୁଜ ଆଲୁଅ ଜଳିଲେ ଆଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ ସୂଚନା ମିଳେ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର ମ। ମୋଟର ସାଇକେଲ ଇତ୍ୟାଦି ଦୁଇ ଚକିଆ ଯାନରେ ଡ୍ୟାସ୍ରୁ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟକ ଲୋକ ଯାତାୟାତ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଦୁଇରୁ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟକ ଲୋକ ଯାତାୟାତ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 7। ଖ ସ୍ତମ୍ଭର ସଂକେତ ସହିତ ଖ ସ୍ତମ୍ଭର ସମ୍ପର୍କିତ ଉକ୍ତିକୁ ଗାର ଟାଣି ଯୋଡ଼ିବା। ଏହି ସଂକେତର ଅର୍ଥ ହେଲା ହର୍ଣ୍ଣ ବଜାଇବା ମନା। ଏଠାରେ ଯାନବାହନ ରଖିବା ମନା। ଅଟକନ୍ତୁ। ଆଗରେ ହମ୍ପସ ଅଛି। ପଦଚାରୀଙ୍କ ରାସ୍ତା ପାର ହେବା ସ୍ଥାନ ବା ଜେବ୍ରା କ୍ରସିଂ। ଧନ୍ୟବାଦ।